بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم आज उर्दू कायदार 14তম ক্লাস আঞ্জুমান তারকি ইসলাম ঢাকা এই কিতাবের 14তম ক্লাস। এই 14তম ক্লাসে আমরা আঠারো পৃষ্ঠার যে 21টা শব্দ মুখস্থ করেছিলাম সেই 21টা শব্দ দিয়ে 14টা বাক্য গঠন করা শিখব। तो प्रथम वाक्यटा ये लड़का बहुत नेक है। ये लड़का बहुत नेक है। এই ছেলেটি খুব ভালো। এই ছেলেটি খুব ভালো বা সৎ। এই ছেলেটি খুব ভালো বা সৎ। ये अर्थ यही लड़का अर्थ छेले। लड़का अर्थ की छेले। बहुत अर्थ अनेक। बहुत अर्थ की नेक है अर्थ भालो बा सत। भालो बा ये लड़का बहुत नेक है। ये लड़का बहुत नेक है। এই ছেলেটা অনেক ভালো। पढ़ो तो ताकि उस्मानी ये लड़का बहुत नेक है। এই ছেলেটি অনেক ভালো হলো। এর পরের বাক্যটা হলো लड़की बद शक्ल है। लड़की बद शक्ल है। लड़की लाम मड़े काप কাপের পরে ইয়াই মারুফ। ইয়াই মারুফে কি কার উচ্চারণ হয়? রস্যিকার। রস্যিকার। ইয়াই মারুফে কি কার উচ্চারণ হয়? তাহলে কাপ জের কি কয় রস্যিকারে কি লড়কি বদ শক্ল শিন কাপলাম শক্ল है। बद शक्ल है। लड़की बद शक्ल है। मेटी बिच्छरी। मेटी बिस्तरी। लड़की अर्थ में बालिका है ना। बद अर्थ खराब। बद अर्थ खराब। शेकेल अर्थ आकृति। शेकेल अर्थ आकृतिटा खराब। देखते भालो ना। बिस्तरी एक कथाय की लड़की बद शेकेल है। मेटी बिस्तरी। लड़की बद शक्ल है। मेटी बिस्तरी। लड़की बद शक्ल है। मेटी बिस्तरी হলো। এর পরের বাক্যটা দেখো बकरा काला है। बकरा काला है। बकरा बा का फर पर जबर। जबर आलिफ। आलिफे की जबर বা আকার। আলিফে তো বকরা শব্দটা কি কা এরপরে কাফের পরে আলিফ লামের পরে আলিফ কালা কা লা है। বকরা কালা है। ছাগলটি কালো। বকরা কালা है। ছাগলটি কালো। বকরা অর্থ ছাগল। काला अर्थ कालो। काला अर्थ कालो। है अर्थ है। ठीक है। बकरा काला है। ছাগলটি কালো। बकरा काला है। ছাগলটি কালো। বুঝছো? এর পরের বাক্যটা দেখো बकरी सुर्ख है।
बकरी सुर्ख है बकरी सुर्ख है बकरी शब्दটা बकरी सुर्ख है बकरी सुर्ख है ছাগলটি লাল ছাগলটি লাল बकरी अर्थ ছাগল सुर्ख अर्थ लाल सुर्ख अर्थ बकरी सुर्ख है ছাগলটি লাল লাল ছাগল বুঝছো এর পরের বাক্যটা দেখো ये कुर्ता बड़ा है ये कुर्ता बड़ा है এই জামাটি বড় এই জামাটি বড় ये अर्थ यही ये अर्थ कुर्ता अर्थ জামা कुर्ता अर्थ কি জামা বড় अर्थ বড় বড় अर्थ है ये कुर्ता बड़ा है এই জামাটি বড় ये कुर्ता बड़ा है এই জামাটি বড় হলো আচ্ছা এর পরের বাক্যটা দেখো আজকান লম্বি है আজকান লম্বি है আজকান অর্থ কি শেরওয়ানি আজকান অর্থ শেরওয়ানি লম্বি অর্থ লম্বা লম্বি অর্থ আজকান লম্বি है শেরওয়ানি লম্বা আজকান লম্বি है शेरवानी लंबा आजकन लंबी है शेरवानी लंबा आजकन लंबी है शेरवानी लंबा হলো এর পরের বাক্যটা দেখো टोपी सिलवाई है टोपी শব্দটা প্রথমটা কি তারপরে সিলওয়াই সিলওয়াই और পরে আলিফ তাহলে আকার সিলওয়া তারপর আমজাজের ই সিলওয়াই সিলওয়াই है টুপি সেলাই করেছে টুপি সিলওয়াই है টুপি সেলাই করেছে बोलो तो टोपी सिलवाई है टोपी सिलाई করেছে করাইছে না করেছে হলো এর পরের বাক্যটা দেখো सवाल का जवाब साफ दो सवाल का जवाब साफ दो सवाल का जवाब साफ दो প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কারভাবে দাও প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কারভাবে দাও প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কারভাবে দাও सवाल का सवाल माने प्रश्न सवाल अर्थ का अर्थ एर का अर्थ सवाल का अर्थ प्रश्नेर सवाल का अर्थ की प्रश्नेर जवाब अर्थ उत्तर जवाब अर्थ सवाल का जवाब अर्थ की हलो प्रश्नेर उत्तर साफ दो अर्थ परिष्कार भावे दाओ परिष्कार भावे दाओ सवाल का जवाब साफ दो प्रश्नेर उत्तर परिष्कार भावे दाओ हलो जूती पहन लो जूती पहन लो जूती पहन पाहानुन पहन लो लामो लो जूती पहन लो जूता परिधान करे नाओ जूता परे नाओ जूती पहन लो जूता परे नाओ
করে নাও হলো সেই নিয়ে নে কোন सोने सोने का जेवर बनाओ सोने का जेवर बनाओ सोने का जेवर बनाओ সোনার অলংকার বানাও সোনার অলংকার বানাও স্বর্ণের অলংকার বানাও সোনে অর্থ স্বর্ণ সোনে অর্থ কা অর্থ এর কা অর্থ সোনে কা অর্থ কি হলো স্বর্ণের জেওর বানাও অর্থ অলংকার বানাও জেওর বানাও অর্থ কি অলংকার বানাও সোনে কা জেওর বানাও স্বর্ণের অলংকার বানাও জুতা খরিদো জুতা খরিদো জুতা ক্রয় করো জুতা কেন জুতা অর্থ জুতা জুতা অর্থ খরিদো অর্থ কেন বা ক্রয় করো কেন বা জুতা খরিদো শব্দের অর্থ কি জুতা কেন জুতা জুতা খরিদো জুতা কেন रोटी सालुन फकीर को दे दो सालुन फकीर को दे दो रोटी सालुन फकीर के दिए दाओ रोटी तरकारी फकीर के दिए दाओ রুটি অর্থ রুটি সালুন অর্থ তরকারি ফকির অর্থ ফকির কো অর্থ কে দে দো অর্থ দিয়ে দাও রুটি সালুন ফকির কো দে দো রুটি তরকারি ফকিরকে দিয়ে দাও এরপরেরটা দেখো মুরগা আওয়াজ দে রাহা হ্যায় मुर्गा आवाज दे रहा है मुर्गा अर्थ मुर्ग मुर्गा अर्थ आवाज अर्थ आवाज आवाज अर्थ आवाज बा शब्द दे रहा है अर्थ दितेছে दे रहा है अर्थ मुर्ग आवाज दे रहा है मुर्ग आवाज दितेছে मुर्ग आवाज दिচ্ছে হলো এর পরেরটা দেখো उसको टूपी दो उसको टूपी दो তাকে টুপি দাও তাকে টুপি দাও उसको टूपी दो তাকে টুপি দাও उसको অর্থ তাকে उसको অর্থ টুপি দো অর্থ কি দাও টুপি দাও उसको टूपी दो তাকে টুপি দাও